Yan mandarisi sumsangchi nga nukrek bisik. Uyon sing bibia. Yan nukrek bisik nga mandirang nagkuja odi ay misukat na skin damakan. Ayaw dakto yan sing sumsang bisik yan nukrek kuni jukta gepatsi ya belum inat sing dak lihat sing borangan siurang nang playa ya cide nukrek bisik digunakan yan sumsang bisik nukrek bisik ya nukrek untuk papaci belongin siba grup ka kang semah ya rami bo dak pelirung tala itu burung bolgam dak dal anak sekarang sing enak tuh